एडिसि चंगबारि रक्षाबै क्राकसल 6 नং मनु सयलेंता इंडियन नेशनल कांग्रेसनि कैंडिडेट रतन पालनो लगेरुई मासलि हातियो आबाइमुं रैली ककपिरमुं पांदा खलाइजाखा आबाइमुंनि रैली मासलि हातिनि सिमि चेंगै करं लामाव हिमबतक हिमलाय ताइसा हाइनोहाय मासलि हातियो फाइ कुथुम लाइगाते आरो चेंसावि रिजाखा ककपिरमुंनि पांदा 6 नং मनु सयलेंता इंडियन नेशनल कांग्रेसनि कैंडिडेट रतन पालनो लगेरि नयंगै माजगैखा ककपिरमुंनि पांदाव त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि कास्को आशिष कुमार साहा लगियो तंगो कचाम एमएलए दिबा चंद्र रांखल त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ओबीसी चेयरमैन मनोरंजन नाथ सामनो कन्स्टिट्युएन्सी कांग्रेसनि बातायनाय कैंडिडेट सूर्यलाल चाकमा 4 नং करमछरा कन्स्टिट्युएन्सी कांग्रेसनि कैंडिडेट धीरेन्द्र देव वर्मा 7 नং देमछरा कोचुछरा कन्स्टिट्युएन्सी कांग्रेसनि कैंडिडेट हरिनाथ देव वर्मा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि तांगफां सत्यबान दास जीएस तरुण साहा अनुकूति हांकरनि जीएस समीरन दास सौरभ चक्रवर्ती महिला नेत्री फुलकुमारी गोस्वामी भारती शर्मा असित देव खबई जुदा जुदा आदंग्र ছয় মনু সয়লেংটা সাধারণ আসনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী। আমি 6 মনু সয়লেংটা কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। জয় নিয়ে কেমন আশাবাদী? জয় নিয়ে আমি 100% আশাবাদী। আমাদের প্রচুর ছাড়া আছে, জয় নিয়ে আমি 100% আশাবাদী। আচ্ছা, আপনার এলাকাতে তো অপর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি ত্রিপুরা মাতা এবং সিপিআইএম দল থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তো সেই উদ্দেশ্যে কী বার্তা রাখবেন আপনার দলের পক্ষে? দেখুন, বর্তমানে সরকারের বিজেপি যেভাবে গ্রামের উন্নয়নের কোনো কিছু না থাকায় শুধু তারা মুখে বলছে উন্নয়ন উন্নয়ন, কিন্তু বাস্তবে উন্নয়নের কোনো চিত্র নাই। আমাদের এডিসি এরিয়াতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, শিক্ষক নেই। জলের পাইপলাইন ঘরে ঘরে গিয়েছে, কিন্তু জল নেই। রাস্তাঘাটের বেহাল দশা এবং গ্রামে গঞ্জে রোজগার নেই। এমজিএম রেগা আগে পেত সাধারণ মানুষরা, আজকে দেখা যাচ্ছে যে এমজিএম রেগা বিলুপ্ত প্রায়। অর্থনৈতিকভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষ খুবই দুর্বল।